yenge munsaku mpanzu nzinga bonso buena fukianchi te kila mwana ngunza kabaka mpova bafulukwe na bantu kutaka na bantu yandi binda mane kugisonga ntete ni boso bo opportunity ti sarela unu kyaki mono antadisi eno ni nedi tengora mwele mfumu babumu mfumu mabanga mwana kibini mudimbu ke bangunza pambuta yeba yaya yenge keno mutatu ke mase yatireka ngure tireka mubukotu tangabo te kila muto mamuzaya bantu bankakanga yebinda manete katoma mukizaya nge kibeni ete kila mutomba muzaya kinkulu kenzenza nge yebinda manete katoma muzaba kinkulu kensi ako kadi kitobe kakibakwanga wandia mutu kondolo nkulu akuko kyaku kyangana lele wansompa ka utominanga makinuko bi kabeno baka ya mtindu nkotolo na kimoko ya beto chirika yina kenu gisaka bane muntu to bane bantu don toto ya ni bucheleka benike sila munu lemvo memanga mtindu wa nkumbu na ntoto ya mezonza yao muno imbuta mwele nedi tengora mwele babatu zola ba titre au maître spirituel mvungi ntumwa je leur concède ça mambuve mina plateforme yai muno ni mbuta di tengora mwele mina bisalu ya muno na monde moderne yai betekele akele docteur Meuse samuti betike manipuler que ton soit peu bivala kana to bivanguli ya nsemono ina nembumba ubumba zule ntotula kana ntarisha beto samuna kudia na kubuka banzuti ya beto bene lemvuka parce que me kuiza na plateforme ya na kuna taba contradiction ve memuke baka kifuani mutindu na nkande ba yuda betanga ben mebiko kumbu bibila yakele mosi vandaka ukumaka mulongugi ya Yesu Kristo meyana vandaka intuata yandive yana bisa kubasika na manima ya mfilu to mfutukulu ya mbuta Yesu na shimo Kongo na kuiza kutala kuwa na kutanga masonoko baina nyonso vanaka bambangi ya mfumu Yesu yani pe bagaga luve ya kusunika na zulu ya kusosa voilà la maison à Lumputu après avoir fait des recherches comme à l'image de ceux-là qui ont été les témoins oculaires qui ont vécu avec notre Seigneur Jésus-Christ parenthèse na plateforme yai na kusite le prophète Thomas Sango paix à son âme mutini bakoko zona kati bikalu sakundo tata pour sikila moyandi betike le limité vena mpeve samuti tata Thomas Sango zonza kati bambiku d'union ske katokaka na source kaka mosi ni source ya ngwentangu to kilongo ya ngwentangu na tata nzambi wavanga zulu yentoto na zulu kuna luswaswa no yikeleve miachereka mpe na kutanga nkanda ya bandundu kuna dans la Bhagavad Gita il est écrit que quand le dharma décline Dieu suscite un homme semblable aux hommes de cette contrée qui vient redresser ou qui vient accomplir la parole du Seigneur en tenant compte de la réalité matérielle, physique, spirituelle de cette contrée. Vient redresser. Si diambo metengama, bantu me yayana, bantu me tengama, bantu me zimana nzila, ya butireka, nikuna tata nzambi, mampungu, ke futu munaka, yande ke basisa na katikati ya bantu ya dikanda ina, bantu ya insi ina, mosi na katikati ya bao, ina me fuluka na nkembo ya tata, ina me kusolo me kutumbwa, ke tambula kinyemo, samu chene vanda nzonzi,
comme on dit, véhicule par lequel le suprême Mampungu, quel que soit le nom qu'on peut l'appeler, en tenant compte des différentes religions qui existent à travers le monde. Maintenant, ainsi de suite. Yandi kezaba kubieka kutuna katikati yandi ina kesalati na nzonzolo yandi na mvuandulo yandi na nsalulo yandi zaba kunata bantu na kuvutuka na nzila betuke waka yawo ne bingana na kati bokongo ke la South Africaine kovo jimba na nzila vutuka amagambo singeme zimba na nzila vutuka na Carrefour. Mais curieusement, les gens ne font pas trop attention. Quand on parle de revenir à Carrefour, c'est parce que Carrefour qui kintua dia kele kishika banzila mingi keko bwabanaka. Ah oui. Carrefour dia kishika banzila mingi keko bwabanaka. Ici ba mezonza nange singe mezimba na nzila vutuka na Carrefour pour qu'effectivement les arbres kutanga indication inakele attribué na chaque nzila pendant qu'effectivement le rond-point ou le carrefour symbolise le rond-point, j'allais dire, et à travers yao à base yao au départ de là ngeke zabati mutu beteke baka na petu muteke vandaka na nzinzi beteke baka par exemple carrefour ya rond-point Lumumba ngezola kukwenda par exemple na ville ngezola kukwenda par exemple na Chali, ngezola kukwenda na Cheche, ngezola kukwenda na OCH, kaka na rompo kuna Carrefour kuna singe zabave ngeke yufula. Si ngole kuyufula keleve yake na baza pano ina singe zabe kutangi kizabta nzila ya imekwenda kwako, nzila imekwenda kwako, ngeke zaba kudiata na nzila nimefuana. Babu tisingi zola kuzaba mambo ya Zulu, banda kuzaba mambo ya ntoto. À quoi ça sert de se précipiter, de vouloir chercher ce qui se passe dans le monde spirituel si nous n'avons pas une certaine maîtrise de notre réalité physique, notre quotidien? C'est pas pour rien qu'effectivement, l'une des formules les plus sacrées laissées par le Seigneur et Maître Jésus qui dit: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. N'est-ce pas? Et les sages Hermès Trismégistus dit: tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas pour réaliser le même mystère. Puisque Zulu symbolise le monde spirituel, tout le monde matériel, va banda kuzaba mambo ya ntoto. Yaba zona zite kila muzaya bantu bankakanga yebi na maneteka kutoma mukizaya ngeki beni. Na kati ya connaissance yange ina effectivement kena ba sous-branche mingi ina beteke bika ya na discrétion et ba sachant ba ina kena mukanda mingi betu mefungula kaka brèche. Faudrait pas que ba bantu ba descendre awa na kuiza ku pesa ba kyuvu et si betu me répondre veut ba en tenant compte ba satonte ya ba que se précipiter na ko conclure que awa manswe ki keleve to ndwenga ikeleve vojimba kanenzila vutuka magambo na connaissance ya muntu ba mambo ke mingi e ndima mpe na ntango bakelakisa nge na kukwenda na bwala yange tala nzila kubaka yawe yayo atange manga atange baka barakursi kumbi yange ubwa kaka na voie principale inake natange na destination inake natange kishika kedika tata nzambi kubikaka sama nange yake natange kishika inaweza nati bwala yange ya mbutukulu contre yange ya existence samuti yakele hazard venge butomaka na Congo Brazzaville yakele hazard venge butomaka na Pointe Noire yakele hazard venge butomaka na Sibiti yakele hazard venge butomaka na Nyumvu una Mbanda yakele hazard venge butomaka bref na Congo yai et na kokanga kimoke bobu yai Kimanisa na Kiuvu. Maintenant pose la question de savoir samana hiki nge butamaka na Congo Brazzaville enge butamaka kishika nge butamaka
et pourquoi tata nzambe permete vana mutindina pour que tango nyonso betike vandaka na kati ya ba rhétorique mo na kati ya banzonzolo sama na yiki mubutumaka na bwala yaye. Rappelez-vous, les sages disent que la terre est une plante école. Chaque l'école, alors tu veux kaka wapi niveau ngeke na yao, wapi science, wapi branche, wapi cursus ngelandak eki ngime kuzokusala na mbando yaye na ntano imevuata nzuto yaye. Betu mezonza, betu memanisa kilumbu yaye nkasukulu ekya.